श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ षष्ठः सर्गः। ऐतरेयमथ किञ्चन सूक्तं सूचयन् सदसि तत्र गरिष्ठः। श्रोतुमिच्छति सभा भगवद्भ्यः सूक्तभावमिति तावदुवाच। वर्णसूष्ठवगरिष्ठमतूर्णं तुल्यमात्रमतिमात्रसुलक्ष्म व्यूढहृज्जलदघोषममुष्योच्चारणं विदधदभ्यदितार्थं लक्षणान्विततया वचनेऽस्मिन् देवता गुरुमसावतिशेते। मानमित्यपि विधाय धिया ते तत्तु सूक्तमपरार्थमवोचन्। स्यात् तथेत्थमपि सम्भवितार्थ श्रेर्थतां श्रुतिषु वित्तदशार्थं। भारतन्ननुशतार्थमपि स्यात् वैष्णवं पदसहस्रतयं हि इत्युदीरयति विस्तृतचित्ते। भूसुरा इह जिगीषवयेनम् ऊचुरर्थशतकं हरिनाम्नां वर्ण्यतामिति सहासमुखास्ते। वर्णयामि तदहं सकलं सौष्ठवादनुवदन्तु भवन्तः। तं वदन्तमिति तेथ वदन्तो बाढमित्यतिदृढोद्यममापुः। प्रत्ययप्रकृतिसङ्गमभङ्गिं शब्दशास्त्रविहिता प्रतिदर्श्य शुद्धदिश्रुतिशिरश्यतसिद्धा नभ्यदात् सपदि विश्वपदार्थां। यावदर्थशतकं न विशङ्क सन्ततोक्तिकृतपूरयदेशः। वल्लितावहति दुर्बलचित्ता स्तावदाकुलहृदो ह्यभवांस्ते। साङ्गवेदचतुरा इतिहासे शिक्षितास्सु बहवोऽप्यतिदृष्टा। नैतदीरितमहो जगृहस्ते विश्वसंशयपयोन्दुगणावाः। देवता स्वसुलभा प्रतिभाते मानुषेषु च फलेषु कथाकाः। क्षाम्य सौम्य सकलज्ञ नमस्ते ते ब्रुवन्त इति तं किल नेमुः। वेदशास्त्रचतुरैरिह विद्या वित्तलिप्सुभिरवाप्तमशेषैः। प्राककेरलसुमण्डल कुशलानपि पुंसश्चर्करीति बत सोऽयममानां। मानमानमयतीह कथं नो नैषमण्डलभ्रुवां समितानां। मन्त्रयन्त इति ते द्विजवर्या अन्यदेशे मुखास्तमपृच्छन्। सद्ददाददुशंसननिन्दा कादिसूक्तगतमर्थमुपेत्य तं स्फुटं प्रकटयन् सप्रणीय शब्दमूलमवदत्तृणधातं। तं जिगीषुमथ विप्रमदः प्रीं भ्रातुमेष निगदन्तमुवाच। प्रापिते ममिदलं गुणयत्वं मूढपांसुशुलिकं लिपिसङ्गं। भर्त्सयन्निति जहाससुहासो मत्सराकुलधि जडयन् सः। तत्प्रसङ्गबलतोऽखिलविद्यापाठवं पृथुहृद प्रतिबुद्ध्य। आनमन् स बहुमानममीतं यन्नमन्ति किल नाकिनिकाया। कन्यकाधृतसुरेन्द्रवपुश्री दानवाचि वरसूक्तहृदुक्तौ। कुत्रचित् सदसि जावदपाल कीर्तितातितरुणीत्ययमूचे। श्वित्रिणी भवति तत्पदवाच्ये त्याग्रहेण वदतो विदुषोऽत्र। कश्चिदेष्यति विपश्चिदिहैनं पृच्छतेत्ययमगच्छदतुक्त्वा। देशमेनमचिरादुपयात सादृशाकृतिरहो कृतबुद्धिः। तां सताभ्यदित तत्पदवालं सूलिमौलिमणि
प्रोचे केवलं न सकला श्रुतिविद्या मानपूर्वक समस्तगिरोस्य अप्यनागतगतप्रतिपत् श्रद्धदुप्रतुलचेतसेते यद्यैव सपदि प्रकृतं स्यात् तद्देश यदवेदखिलं च सर्वदा सदसि सर्वबुधानां सर्वमित्यतिरिति प्रथितो भूत् अप्रयादम् अविदेशमशेषं यानशेषु जनकैरवबन्धुः पूर्णदृक्प्रततया निजकीर्त्या पूर्णचन्द्र इव चन्द्रिकयालम् सुन्दरेषु सुरमन्दिरवृन्दिरारमणवन्दनकृत्यम् आचरन्न सुचिरात् सुविचारो रौप्यपीठपतिमापमुकुन्दं भूसुरप्रवरबुद्धिसमृद्धिव्यक्तयुक्तवचमरुचिराङ्गीं सुप्तदीप्नमणिमाणिकया भूषितां भुवनभूषणभूतां पादसुन्दरपरक्रमभासितां प्रकटवर्णगुणाढ्यां भारतोत्तमभृतामनुरूपाच्छानदां समधिकशोभां आजसूयमुखसम्मकवृत्तां वासुदेवगुणनिष्ठितभावां सर्वधर्मपरिशिक्षणदक्षां वन्दितां जनतया वचनीवत मौलिसङ्ग्रहविकर्षणदू मायिना सदसि दुष्टजनेन न्यायमार्गपरमाय महात् स्वेश्वरत्नमपि साधयतालम् सज्जनैः कतिपयैरतिभिश्चारितैः कलिबलाच्छुभमार्गात् अप्युपेक्षितविकर्षणदूनां माहिना सदसि दुष्टजनेन न्यायमार्गपरमाय अप्युपेक्षितविकर्षणदुःखं सातिशोकमपि कैश्चन दृष्टां वासुदेवधरणीधरनाथे त्युच्चकैरतिमुः प्रवदन्तीं पूर्णषड्गुणगतं गतदोषं बिभ्रतीं निदिक्तवशेषां कार्यतां बुधजनैर्ननुहा नैष धर्म इति चाभिददानां कृष्णलालितनामप्यामप्यनन्यशरणां शरणोत्कां वेदिजामिव पुरावरताग्र सस्वयं श्रुतिततिं खलु दृष्ट्वा पुष्टबुद्धिरकरोत्करुणाढ्यं तीर्थ दुष्टपक्षदमनस्थिरसन्धाम् अव्ययं सततमप्यपहृत्यां वित्तमग्र्यमितदूरयासुः ज्यायसे स गुरवे हरिगीत भाष्यमेष विरचय्य तदादात् हेतुवारिधिनिविशङ्कटबुद्धौ तीर्थमग्रिगणनन्तुमनुज्ञां तां दिदेश पुरुषोत्तमतीर्थ चिन्तयन् पुरुषोत्तमरक्षां नीरजलयमण्डलकृत्याश्लाघितो भुवि सदाल्यनुयादः साधुपान्तपरिता मम भातीन्द्रुत्तरान्दिशं मरुदंशः बुद्धिशुद्धिरकरोत्करुणाढ्य तीर्थजानुजधरण्याम् आत्ममज्जनतेव निका पर्यशोधयदमन्तमनीषः वासुदेवपथसन्ततसङ्गी तेजसाप्यमदकृतशर्वः अत्यवर्तत नितामतत् सौगाङ्गमोघमगत् शनकीर्तिः तत्र तत्र स जगत्त्रयचित् कर्मशर्मदमनुस्मृतिमात्रा सञ्चरन् पिततरा गाणाम्बोचरन् बदरिकाश्वं पार्श्वं मण्डयन् भरतखण्डमकण्ठ मादेरायण परोग्रपरो यः तं नमन् प्रचुरधीर्हरिगीत भाष्यमेष सकलं च भाष्यमार्पयदुपादनमस्मै प्रीतयेस्य पुरुष निकराट् वाचसन्नमचरासनिसार्य प्रीतये स्य पुरतो वरभाष्यं वाचयन् जननामपसार्य वच्मि शक्तित उरुक्रमकीता
भाष्यमित्यकथयत् पुरुसङ्ख्यः एतदर्थमतिसूक्ष्मपवित्रं शक्यैदमनिनार्थसमस्तं तेन लेशत इतिह पदं स्यात् नित्यगत्यतजनकेन तेन सूक्ष्मपवित्रं शक्यैदमनिनार्थसं तेन तत्प्लवचने विहितेलं शुश्रूप्रशयिता अपि शिष्या उच्यतामिति मुहुः पृथिवी सामदं पदमहो हरिणोक्तं तेन तस् शब्दभेदमविदारयन् सा तण्डिषण्णवपुषपदमस्य तस्य भावमिति क्रमीश प्रोत्थितप्रवचनतितैभ्यः मज्जनं व्यधितशीतलगङ्गा वारिनत्यममुदोदयताले यत्स्पृशन्ति नराहि महिता भीता अंशदेशमधिपस्य काष्ठमौपगमन् यदुपवास शुद्धमप्य शुद्धकृत्य हरिचन् नित्यतुष्टहरितोषविशेष चिन्तयन् प्रभुमनन्तमठान्तः प्रैरयत् स्वचरणेन तच्चित्तं मध्वमत्र दिनमण्डलमेनं स्वाश्रमोपगमनाय मौन्दो दीप्तिदृष्टिदिता तिरण्यै मध्वमे भगवत्युपयाते क्रोधिते सदि सहस्रमणिचौ मौनमानलिखदुत्तमचित् शिष्यशिक्षणपरः करुणावान् नेदृशं स्थलमलं शमलग्नं नास्य तीर्थसलिलस्य समं वा नास्ति विष्णुसदृशं ननु दैवं नास्मदुक्तिसदृशं मितरूपम् याति तावदधु नैव जनोऽयं व्यासरूपमजितं प्रतिदृक्षुः आव्रजेत निमः स हि वेदस्वस्तिवो स्थितिरया बत मध्वा नाथ बतनोऽत्र विमालां नास्य चोरुकरुणो भगवंस्त्वं नोदितं स्मृतमहीति शिष्यै स्वामिनो हि मतभङ्गभयेन सद्गुरोर्न सहमान सद्यतीर्थयतिरन्वगमुत्तं यस्त्रिवार यजामशिष्कास्वर्थमग्रमशृणोत् पुरुसङ्ख्या दुर्गमार्गमतधनुवा नापसोयप नीरविदीनै लीलया सजगमाप्रमलम्याश्रयान्तरसुदूरशिलासुः आनिवृत्तौ वपुषा गुरुणा पाणिना यभिययसुनुन्नः तस्तधीर ययौ समुहूर्ता तद्दिनोपतममाग्रमशेषम् आश्रमे निजजना निह दृष्ट्वा तं प्रसाद महाममुष्य प्रोच्चतप्लवनमश्चितिति तस्य चैसः सदा स्मरदेशः वानरेन्द्र इव वायुजपोऽसौ भीमसेन इव दानव भीमः उल्ललासगिरिपुङ्गवशृङ्गे सौव्रजनृजिननाशन नामा बहुसत्त्वगणं सविकं समः विषमोक्षमः हिमवन्तमयन्नगमैक्षत फुल्लगृहस्थभयः सुहसितकमलाकरोपगूढं सुजनसुखार्तं मनन्तभोगशय्यं विकसितसुमनो घटागमुच्चं मरकतरत्नमयस्थलाग्रशोभं पादोपान्तनमन्महामुनिगणं हेमप्रदीप्ताम्बरं श्रीमद्रत्नकलापमग्रकटकैर्विभ्राजितं हाटकैः दृष्ट्वा तं धरणीधरं सुमनमा लोल्लासिनं सुन्दरं स्वानन्दाकृतिमस्मरन् मुररिपुं स्वानन्दतीर्थस्तदा इति श्रीमत्कविकुलतिलक श्री त्रिविक्रमपण्डिताचार्यसुता श्रीनारायणपण्डिताचार्य विरचिते श्रीमत्सुमध्वविजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के षष्ठः सर्गः
भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु।